Tomara que eu vá encontrando pelo caminho, né? Porque porque se eu tiver que ir procurando, daí ferrou, a história vai ficar incompleta mesmo. Eu sou terrível pra achar esses documentos e coisas. Tá, ela sai correndo. É o melhor que a gente pode fazer no momento. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Ó, parkoureiro ele. Nadador, parkoureiro, escritor. O homem é prato cheio. Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. O cara tá maluco e tá com machado. Contra ajuda. Aí eu vou tentar. E agora? Ferrou. Ai, 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 ai. Minha nossa. Não, 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 não. Sai de perto de mim. Louco com machado. I had to figure a way out of this. Any second now and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. É, eu ia dizer, o Iluminado. Baita referência. Clássico cult. Tem alguma coisa aqui? Tem. Munição. Pilha. Importante também. Tá maluco. Socorro. Cortaram a ligação. Tem jeito, sobrou só aí. Isso é ruim, isso é muito ruim. Nossa. Ai, ai, ai. Tomei choque ainda. Boa, coisa foi embora. Cortaram o poste de luz ainda. Ih! Minha nossa. Toma. Toma, toma. Toma. My head pounded with the concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. É, eu acho que tu não matou ninguém, eu acho que tu matou alguma coisa. I was dreaming. It felt real enough to make me sick. Pistola sinalizadora. Até o posto de gasolina é meio difícil. Um poste caído aqui. Ah, mas ali, ó. Vou pegar uma motosserra aí, ó. Escutar. É assim que se conserta, ó. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. É. Nossa, eu gastei um flare, não era pra fazer isso. É pra dar bala no malandro. Xiii. É, eu acho que a tia que me entregou a chave. Ou era um
fantasma era a morte. Something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even Eu want também to gosto que ele fica nesse modo narrativa da história, como se eu estivesse lendo um livro dele mesmo, mas não é, tá ligado? Ih, ferrou. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Perigoso. Peligroso. Mui. Sai fora, irmão. Na primeira mais fácil dar bala naquele ali. Esperar carregar aí, ó. E os bichos são bravos, tá? Porque eles vêm com 2 machados pra cima ainda. Do cara. É na cara de pau mesmo. Ah, tem que chegar lá então, né? Pelo visto. Quando tem essas marcações, eu não sei. Mas acho que deve ter alguma coisa pra cá, né? Ó. Ele tá mostrando. Pô, como assim tem que apertar E pra subir, não espaço? Sinal que aquela casa ali tem alguma coisa. É, ó. Taken. They're taken. Possuídos. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Isso. Só isso. É só isso. O bagulho que gira. Então tá, né? Pelo menos é uma muniçãozinha pra já ajudar. Vambora. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Oh, meu Deus, outra forma. Munição, eu gosto que nos Estados Unidos é assim, tu anda, tem munição sobrando e... There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Lá o gerador. Oh my god. Nossa. Ai! Pô, pulei. Não sei porque na minha cabeça. Ai, ai, ai. Cara, na minha cabeça pra te esquivar é espaço. Eu totalmente meu aqui agora. Eu me acostumar com a mechanics. Tiver uma primeira morte já em segundos. Daí é complicado. Ai, ai, eu esquivei, hein. Ó, desvio do rapaz. Do campeão. Cara, aqui era mais fácil mesmo eu ter lançado uma flare do que tentado na bala. Parando pra pensar agora, né? Agora já foi também. O manuscrito. Ferrou, né? Eu vou ter que ficar catando esses manuscritos. Ó, já tá aqui. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes.
black pearls glittering in the darkness. Oh. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Bah. I heard them before I saw them. Eu já li esse. Escopeta! Escopeta. Agora a gente tá se armando legal. Tá, fazer um caminho ali, né? É. Tem uma garrafa ali, eu não ia pegar, né? Eu falei, né? Não vou ficar pegando colecionável, mas se eu ver assim dando sopa, que nem tava aquela ali, eu sou obrigado a pegar, né, chat? Muda de ideia rapidinho. Não, pô, é que tava ali dando sopa. Uma térmica, daí não tem como não pegar. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, Acho que os rádios são tipo uns arquivos de step outside texto. for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Maurice. Be on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth. She. Drove after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure, Toby loves rabbits. Well, Acho que não era coelho não, hein? Figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. and Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. Tadinho. Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. É. Funciona como arquivos de texto mesmo. É, se prestar atenção com a lanterna. Cara, tinha uma lanterna carioca, né? Uma lanterna. Se prestar atenção na lanterna, dá pra pegar os itens bonitinhos. Cara, eu perdi esses dois, não tem jeito, já era. At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. Nossa, que poético. The gas Pena que station eu já was perdi closer duas now, páginas its já. light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no contest. Monster dog. Ih, sai fora, irmão. Second best. The famous dog is.
Olha ela. Ai. Ai. Não tinha visto esse senhor. Isso, desvia e se joga do morro agora. Cara, quando vem 3 assim é brincadeira. Eu morri. Eu morri. Toma, seus otários. Tá, a luz nada mais é que um save point. Nossa, toma. 2 com uma só. Eu tenho que cuidar da arma que eu tô equipado, mano. Agora não era a ideia dar esse tiro de flash. De fire. É, de flare. Meu amigo. Nossa, toma. Cara, tem que perder essa mania de... Ai! De apertar pra pular, mano. Que é shift que desvia dos desgraçados. Não o espaço pra pular. Opa! Caraca, tomei um susto ali com... Ó, viu? Já era. Essas duas aqui ficou com Deus. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Xiii. É o Alan do futuro falando com o Alan do passado. Cara, onde é que estavam já as outras 2 páginas, velho? O pai tá carregado de munição, não tem como. Bã. Salad, though. A man like me needs a hefty meal. That's for today. Eu dei tiro no passo sumiu. Mais um manuscrito. Ih, os caras atrás de mim. Corre, Alan. Toma, os 3 numa só. Isso aí. Easy boy. Pilhas alcalinas. Tô full pilha já, né? Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum Suicídio, que isso? Que isso? If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen, Ladies and I gentlemen. am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now,
a real experiment known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay. Será mesmo que ele tá brincando? There's no risk. Não parece. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, Esse corte aí eu vi. myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my Loucura. machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So E what you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes. caraca, esses Trivial. There's an tanto a dublagem, né, americana, quanto always do happen somewhere. The point os is, atores ali tá foda, viu? Bem ruinzinho, mas happen vai, justo. You're insane, Colvin. insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon Ele quantum morreu. immortality. Na outra realidade ele ficou vivo. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs. Em Night Springs. Entendi. Abre pra nós. Página. Podia, né, voltar pra essa, mas não, né? Mas The fazer o cabin quê? on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Eu tenho que achar a Alice. Não. Só isso. Um monte de munição. Xiii. Dangerous. It requires patience. Even with the engine takes the fool. Dropping tools. Bounce. Toma. Mistake don't make. Count your before and after. Misplaced tool, forgotten inside. Has destroyed. And Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, que isso, cara me... Nossa. Não parou nunca mais de bater em mim ali. Deu Happy Feet, Combo. as you might think, it can be dangerous. It requires patience, even with the engine to cool. Dropping tools. Bounce isn't easy and fatal. Mistake don't make. Ah, eu desviei, mano. Before. Desviado. Toma.
Toma.